জানা সৃষ্টি আছে। আল্লাহ তোমার এই ধরার মাঝে কত জানা অজানা সৃষ্টি আছে। কেউ নেই তোমার ওই নাম জপে না, কেউ নেই সদাগণ, কেউ নেই তোমার ইশারায় চলে না। তোমার নামের তসবিহ না, তোমার নামের তসবিহ জপে না। আল্লাহ তোমার এই ধরার মাঝে তোমার নামের তসবিহ জপে না, তোমার নামের তসবিহ জপে না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब फिर जुमरा सानी आज़ान के मुसाबका है। जिन लोगों का नाम लिया जाएगा वो लोग यहाँ आ जाएंगे और लब्बैक भी बोलेंगे। नूर जमाल जहांगीर आलम, नूर जमाल जहांगीर आलम इधर आ जाइए। तनवीर आलम मुबारक हुसैन, तनवीर आलम मुबारक हुसैन, ज़रीफुल इस्लाम लब्बैक भी बोलेंगे और इधर आएंगे। ज़रीफुल इस्लाम, अब्दुल सलाम, सत्तर अली, अनजर आलम, अनजर आलम, जाकिर हुसैन, अखलाकुर रहमान, इमरान अली, इमरान अली, इमरान अली, तनवीर आलम, मनोवर हुसैन, करीमुल हक, अब्दुल कलाम।